Svako malo vremena u moru istog ili jako sličnog sadržaja svjetlo dana ugleda originalno remek djelo. Kada autor u trenutku doživi moment jasnoće i pretvori produkt svoje mašte u završni proizvod. Kada se potrefi splet sticaja okolnosti koji akumulira u jedinstvenom djelu po kojem se porede naslovi nastali prije i poslije njega. To je upravo slučaj sa masterpieceom Shadow of the Colossus. U moru igrica napravljenih za najpopularniju konzolu ikada, PlayStation 2, Shadow of the Colossus je igra koja sadržajem najviše se razlikuje od drugih 3700 i kusur igrica koje su izašle za taj popularni sistem. Sigurno je da se tu i tamo može naći poneka igrica koja će imati neke sličnosti i vući paralelne u nekim segmentima gameplaya, ali u cjelini Shadow of the Colossus je najoriginalnija igrica koju ćete naći na PlayStation 2 konzoli. Ja sam prvi put čuo za Shadow of the Colossus u skorije vrijeme nakon što sam prekucao igricu sa karakterističnim imenom Ico. Ta igrica me je očarala i probudila u meni osjećaje koje odavno nisam doživio igrajući igricu. Način na koji je developer kroz gameplay i ambijent opisao taj svijet je stvarno jedinstven. Tako lijepu igricu teško je doživjeti na modernijim sistemima koji su došli poslije PlayStation 2 konzole. Nakon što sam završio igricu, htio sam da naučim više o ljudima koji su je napravili i tako sam došao do saznanja da postoji neoficijalni nastavak Ico igre koji se zove Shadow of the Colossus. Developer je Sonyjeva japanska firma zvana Ico Team. Odmah sam se dao u potragu za tom igrom i znao sam da će se isplatiti i ako bude upola dobra kao Ico. Nije bilo lako doći do polovne kopije igrice jer uspostavit će se da je igrica i rijetka te teška za pronaći. Kada je nađete, shvatit ćete da cijena te igrice je daleko viša od normalne jeftine cijene za koju se danas prodaju polovne PlayStation 2 igrice. Ipak meni se posrećilo da nađem igricu za povoljnu cijenu. Ruku na srce, ovaj primjerak nije u najboljem stanju, disk ima ogrebotine, kartonsko pakovanje je poprilično oštećeno, a i manual i ostali dodaci uopšte nisu došli uz igricu. No, ono što je najvažnije je to da je disk funkcionirao kako treba, te da sam nakon dosta napornog traganja konačno bio u prilici da zaigram Shadow of the Colossus. Kada tragate za igricom koju nije lako pronaći, očekivanja rastu. Nekad su očekivanja prevelika i igrica kad je napokon zaigrate ne ispuni ono što ste očekivali. Moje očekivanja za Shadow of the Colossus su bila pravo velika. Sve pohvale koje sam čuo, onda igrajući njegovog prethodnika, znao sam da je developer može da isporuči visoki kvalitet i da me baci u jedan sasvim novi svijet. Shadow of the Colossus nije ispunio sva ta očekivanja. On je nadmašio. Shadow of the Colossus napravljen je 2005. godine. 2011. dobio je svoju HD verziju za PlayStation 3, a u februaru 2018. godine dobili smo je Full HD remaster igrice za PlayStation 4. Kada startate igricu i odmah kad vidite prve scene intro filma znate da ulazite u jedan specifičan svijet. Dok pratimo graciozni led orla kroz sive klisure kuda naš protagonista putuje na konju, opčinjeni smo misterijom i melankoličnom atmosferom u prvim scenama. Nevjerovatni osjećaj samoće i malenkosti opisan je ne samo dramatičnim pejzažom kanjona, nego i prikladnom muzikom koja je kao skroljena za ovo što oči vide u scenama. Developer je namjerno sakrio neke detalje priče u ovoj igrici kako bi vas lakše uveo u misteriju. Ličnosti u igrici su velika enigma. Glavni junak imenom Wander putuje prema misterioznom poluotoku nazvanom Zabranjena zemlja. Na konju sa sobom ima mrtvo tijelo djevojke, a njezina sudbina za nas je misterija. Svijet je okružen morom, a kopneni pristup je moguć samo kroz tijesni procjep koji sječe planine na sjeveru. Procjep vas vodi do ogromnog mosta koji se proteže sve do centra poluotoka i koji završava na vratima velikog hrama.
Pristup hramu kao i poluotoku je strogo zabranjen, međutim cilj našeg protagoniste je da oživi djevojku koju je donio u hram bez obzira na posljedice koje ga očekuju i bez obzira na cijenu koju će morati platiti da ispuni svoj cilj. Njegov jedini saveznik je konj Agro kojeg ćete koristiti kako bi prešli ogromni prostor svijeta zabranjene zemlje koji se sastoji od prostranih ravnica, klisura, prolaza, planinskih vijenaca, jezera te drevnih građevina. Kada položite djevojku na oltar u hramu, čućete glas Dormina. Dormin je bestjelesno biće koje, kako legenda kaže, može da oživi umrle ljude. Oživljavanje djevojke je i razlog što je naš protagonist došao u zabranjenu zemlju. Dormin se nudi da oživi djevojku pod uslovom da naš glavni junak ubije 16 kolosusa. Wander će učiniti sve da oživi svoju djevojku, pa makar cijena bila da proda dušu đavolu. Pitanje je da li je upravo to ovaj put i uradio. Kolosusi su najčešće ogromna oklopna bića koji su izgledom mješavina humanoidnih i predatorskih formi. Oni žive u različitim okruženjima na poluotoku i svaki predio u kojem se kolosus nalazi je poseban tako što je vezan baš za tog kolosusa. Neki žive ispod površine zemlje, neki ispod vode, neki se penju po zidovima, a neki lete. Čudesna tijela nadljudskih kolosusa su mješavina organskih i neorganskih dijelova poput kamena, zemlje, krzna, rogova i arhitekture. Kolosusi imaju i različite naravi. Neki su mirni i uopšte vas ne napadaju. Drugi vas napadaju ako ih isprovocirate, a neki su ljuti i napadaju vas čim vas ugledaju. Cilj vam je popeti se na kolosusa i zabosnu mač u njegove vitalne dijelove koji se nalaze na različitim dijelovima tijela koje trebate pronaći. Kada ubijete kolosusa, u prvom mahu vam je drago jer ste riješili taj teški zadatak. Međutim, tužna muzika uz animaciju kolosusa koji polako pada na zemlju vas iznenađujuće u tom momentu učini tužnim. Svaki put kada ubijete kolosusa pitate se da li je uopšte taj kolosus bio zao. Da li je opravdano ubiti takvo neko biće samo da bi bili korak bliže oživljavanju djevojke. Developer se ovdje mudro igra sa našim osjećajima. Kada je kolosus ubijen, u vas uđe duša koja se nalazi zarobljena u kolosusu dok naš junak gubi svijest. Kada konačno dođe sebi, budi se u hramu gdje mu Dormin daje enigmatični nagovještaj o sljedećem kolosusu. Shadow of the Colossus je igra otvorenog svijeta u kojem možete da se krećete i istražujete cijeli poluotok na kojem se nalazite. Poluotok je prostran i ima mnogo interesantnih predjela za istražiti, tako da to čini veći dio gameplaya u igrici. Geografska varijacija je razlog što nijedan dio poluotoka nije dosadan za istražiti. Osim zelenih prostranstava, blagih brda, pa sve do stjenovitih klisura i okomitih provalija, ovdje ćete naći pećine, rijeke, jezera, vodopade, kanjone, šume, močvare, gejzire, pustinje, stepe, more, svako geografsko okruženje koje možete da zamislite naći ćete ga na poluotoku. Sve je to išarano ljudskim ruševnim tvorevinama i uvijek u svakom času ćete naletiti na neki hram, prastaru građevinu, most, grad, tvrđavu ili neku drugu ruševinu. Svaka je interesantna na svoj način i vrijedna je istraživanja. Nekad ste primorani na istraživanje jer kroz ruševinu morate proći da bi došli do kolosusa. Borba sa kolosusom je gameplay za sebe. Igrica u tom trenutku prelazi u platformer jer cilj vam je da se popnete na kolosusa, a tu zakonetku nećete moći riješiti silom, nego koristeći mozak, pogotovo onaj kreativni dio za rješavanje problema. Svaki kolosus je drugačiji od prethodnog i svaki ima neku slabost, neku šemu koju samo morate otkriti da bi uopšte imali ikakve šanse da se popnete na njega, te da krenete da tražite vitalne dijelove koje morate probositi. Srećom tu imate mač koji kad ga dignete pritiskom kruga na kontroleru baci osjaj prema vitalnom dijelu kojeg morate probositi. Često da se popnete na kolosusa morat ćete tražiti pomoć u interakciji sa okruženjem. Nekad ćete se na kolosusa popeti preko građevine, nekad plivajući. Nekad ćete se čak morati sakriti u kakvu rupu da vas kolosus sam potraži. U svakom slučaju ovo je veliki izazov i po meni najzanimljiviji dio gameplaya. U nekim borbama sa kolosusom pomoći će vam vaš konj Agro. U više slučajeva bit će vam potrebna njegova brzina ili visina sa kojim morate skočiti na kolosusa. Opcije kod korištenja oružja za manipuliranje okruženja i borbu su prazna ruka, luk i strijela i mač. Luk i strijela vam najviše koristi u duelu sa kolosusom, a tada najviše da skrenete njegovu pažnju. Prazna ruka nema neke svrhe, ali ja mislim da plivate brže kada vam je ruka izabrana ili da se lakše penjete. Mač je najbitniji.
Osim što je primarno oružje sa kojim morate ubiti Kolosusa, mač vam koristi da otkrijete vitalne dijelove Kolosusa koje trebate probositi. Također, mač vam pomaže da locirate Kolosuse tako što odbija svjetlo u njihovom pravcu. Moje iskustvo igranja Shadow of the Colossus igrice je zajedničko sa mojim sinom. Ja i on smo igricu igrali zajedno, mijenjajući se na kontroleru. Nekad on traži Kolosusa, a ja preuzmem kad je bitka sa Kolosusom. Nekad on ruši Kolosusa i tako se mijenjamo. Ja mu dajem podršku kad on igra, a on meni pomaže oko navigacije dok ja tražim Kolosusa. On je otkrio i neke detalje u igrici koje ja nisam znao. Otkrio je, na primjer, kako naš lik sa kojim igramo postepeno lošije izgleda nakon svakog ubijenog Kolosusa. Detalj koji će na kraju biti evidentan i važan u priči. Također je otkrio i sasvim novi tip gameplaya u igrici, a to je kad odete na mjesto gdje ste ranije srušili Kolosusa. Tu ćete naći na ostatke tijela Kolosusa koje postaje dio tla. Kod dijela koji liči na glavu Kolosusa možete da uđete u modu sjećanja, u kojem ako želite ponovo možete da odigrate bitku sa Kolosusom. Fascinirajuće otkriće malog majstora. Ova igrica je sjajan način da vidim kako on rješava probleme, kako razmišlja i kako koristi kreativnost da riješi zagonetke. Igrajući Shadow of the Colossus imali smo jednu dugoročnu misiju koju smo ja i on komad po komad zajedno rješavali sve dok je nismo prekucali. Iskustvo je dragocjeno i drago mi je da smo zajedno igrali ovu igricu. Baš kao što je to bio slučaj sa mnom i sa mojim ocem, nadam se da će on dugo igricu držati u sjećanju, kao i trenutke provedene sa svojim tatom dok smo je igrali. Majstore, sam si ga ubio, evo ruke. Hvala vam što ste gledali ovu epizodu, pričamo o igricama i nadam se da ste se fino proveli sa mojim iskustvom i recenzijom igrice Shadow of the Colossus. Ako vam se svidio ovaj tip epizode, molim vas recite mi to u komentarima. Nemojte zaboraviti baciti like i subscribe. A ako vam se sviđa Retro Reaktor, molim vas podijelite ovo na društvenim mrežama. Pritisnite i to zvonce da omogućite notifikacije svaki put kad iziđe nova epizoda na kanalu. Pozdrav svima i nemojte jest žut snijeg.